ମାନେ ସେମିତି ତମ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ନାହିଁ। ମୋହନ ବାଜିର ମଦ ନାହିଁ, ନାରୀ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଢା ହୁଅ, ଶାସକ ହୁଅ, ଚାମଚାକାର ହୁଅନି। ତମେ ସେ ବଳବନ୍ତ ଯାହା କରିଥାଉ ଯେମିତି କରିଥାଉ ସେ ପୁରା ଠୁଳ କରିଥିଲେ, ତମେ କଣ କମ ଠୁଳ କରୁଛ ଏଇନା? ସେ ଖଣ୍ଡକ ଧର୍ମଶାଳା ଏରିଆଟା ସେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ନିଲାମ ନୁହଁ, ପୁରା ଧମକ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଏରିଆରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଏମିତି ଆମ ଏରିଆରେ କେହି ଦେଖୁନୁ ଆମେ। ବାହାରେ ଖାଲି ଚୋରି, ପଥର ଚୋରି, ବାଲି ଚୋରି, ମାଟି ଚୋରି, ମୋରମ ଚୋରି, ଏ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଚୋରି, ଖାଲି ନାଲି। अरे केते दिन ये नाली आमे 60 वर्ष शासन 6 थर एमएलए आमे तो नाली हितरे फाटी थांतु तब पाके थांतु अति अन्याय ता फार्म हाउस रे जाई तमे बारेबा पावर अछि बइन पैसा कमाउछ एउडा कथा एउडा दुर्दांतगिरी पढ़ा करी कोन 4 जन अरेस्ट होइछथि पढ़ा करी आइन जो एरिया रे हो मु हुए मु जदि गुंडा पुरई के बीजेपी लोक की बीजेडी लोक को बाड़िया बाड़ी करुचे पूरा मते डिसिप्लिन रख श्रृंखला रख ओडिशा रे एटा घोर अन्याय घोर अन्याय घोर अन्याय से जे हो सीमा भितर हुआ आईन भितर रुह आईन के हाथ को नियनि जदि हाथ को किए देला से जे हेताउ बड़ा हस्तरे दमन कर भला।